ang registration mo, boy. Yan, hawak dali, hawak dali. Hawak ang beat. Pirma ka, sir. Pirma ka, sir. Mamaya na kami bibili, sir, ha? Pipirma ka na muna. Yun lang. Or tayong ballpen. May pala to. Bring ballpen. Ayan, may pirma si sir, oh. Woo! Sulat ka lang ba? Parang ito lang ata maganda sulat eh. Naku, naka-video ako, sir. Yay! Oh, ganda ng pirma ni sir, oh. Oh, lopet, oh. No, tani. Ma'am, ikaw ngayon ang artista. Hawak mo ba ang beat? Sir, papirma. Kayo ba? Di ba kayo dyan? Sir, papirma, sir. Ay. Sama kayo papirma. Nakapirma, diba? Tapos na. Sir, pirma ka na, sir. Pirma. Kailangan ballpen? Ito. Sir, pirma ka na. May libreng t-shirts? May libreng t-shirts, kay ma'am. Kay ka, sir. Ha? Size? Large ako. Large. Hey! Hep! This is Pris! Hep! D-Link! D-Link! Anywhere? Anytime! Yan! Yan! Ano na yan? Hep! Hanky! Diba? Ang ingay? Pirma, sir, pirma. Kailangan na ballpen? May ballpen. Mayroon ka na? Thank you. Pepsi Me. Wala na ba ibang pangalan? Yun na yun? Pepsi Me. You're intelligent. Ha? Data life manager. Talaga? Yeah. Pepsi Me. Yes. Who? You. Diba? Papel! Pwede mo yung papel! Salamat sa Pepsi Me! Pepsi Me! Okay. Ang ingay, di ba? Sino pa pipirma? Sir, pirma ka, sir! Pirma na si sir, oh. Pirma. Hep! Ano to? Oxypus! Ano ba talagang brand nyo? Oxypus! Oh! Alin? Dami naman. Hep! Corsair! Ano ba yung previous nyo? Wala. Hep! Goodbye. Oxyme. Okay. Hello. You want to sign it? My card? Yeah, with the polling system. Do you sign that? Do you familiar? Oh, no. Do you have a free cups, please? Do you have a free cup? Free cup like that. You want to free? Yeah, so Free me. Do you want to join us free to me? Unlike you, me and you. All right. Download the app. Okay, download the apps and the free. What is this? What's your brand? Hep. Beta space. Where? All right. Hep. Beta space. Beta space. Okay. Good. Download it. Beta space. Yan. Scan na lang. The gigabyte right here sa may gilid lang ni Hexemi dito sa may right side ng ating event. And we have the latest and greatest RX 9000 series GPUs from AMD. You can check out their booths for more information. And ladies and gentlemen, Masama ka. Bisaya mo ko. Tagalogin na lang ani. Tagalog na lang ani. Okay. Nang Meta Space dito sa Philippines. Saan ang Meta Space dito sa Pilipinas? Now, they... Tagalog. Yeah, I'm asking... Sige. Yun na lang. Tayo repairing to. Not yet, sir. Wala pang... Wala pa. So, this is kinds of the representation for the booth only. Okay. Thank you so much. Thank you so much for this. Thank you. Okay, next. Asan tayo? Ano pang natin? Dito na dyan. Dito. May tao. Dito. Samba. Samba.
Hi. Jesus Mariosip? Yes po. Huh? Do you want to sign it? This one? Jesus. Yung Tagalog na yun. Sana yan? Jesus. Ano ba to? Hindi ba to Jesus Mariosip? Hindi ba to? Saan po yung Jesus, ma'am? Next. Ito to. Sir, pipirma ka. Ayan, ayan. Ano, ito ba yung Isus? Ito pala si Sir palang Isus Marisip eh. Isus! Epep! Isus! Isus Marisip! Next. Sir, may ballpen. Pare! Pre! Papirma kami! Ay, sino nagpipirma? Ay, ang gwapo naman ni Philip. Sana all. Mukhang kamukha ni Hindi siya Philip. yan. Philip Morris. Philip Barbers. Kaya nga, Chuck Noel. Magkakasta ka. Kailangan mag-scan pala dyan para mapunta na kay Sir Philip. Yes. Sir, kapag nanalo ba kami niyan, Yes, dito po. kasama kayo. Kasama po kayo. Iba yan. Ha? Ay, hindi ka sasama. Ay, kailangan ko kasi tindero eh. Sure? Okay na? Sige. Yan ha. Ay, pag nanalo ka ha, nanalo kami. May tatlo pa. May tatlo pa? Ilan pa ba? Oh. Bricks! Hey, Peps! Evina Felix Brixen! Sana all! O, diba? Sino Hantik? Hantik? Makatito. Gano'n naman? Antik! Ay, sir. Ha? Ay, hindi. Pirmahan mo na ito. Sige na. Pumirma ka na. Wala kang magagawa ngayon. Akala mo ha? Pura-pura. Mamaya kayo pagkakapon dyan. Hep! Rapo! Arapo kayo! Rapo! Pati si Antik, pirmahan mo na rin. Wala naman si Antik eh. Wala pa ba si Ante? Wala yung bantay namin? Asan si Antik? Wala! Ay, ikaw pala si Antik. Halika rito. Sino? Ay! Ay! Koreano? Thank you sa harap. Mamaya balik kami dyan mamaya. Oh, doon tayo, tabi ba na? Doon tayo kay Antik. Ante. Si Antik pala yung nandun. Antik, ikaw pala yan, Sir Antik. May-store ko ka lang pa. Heximi. Hey, Shimi. Hey, Shimi. Heximi. Antik. Si Ante. Ano yung Antik? Ito. Ayun, Ano yung Heximi? Yan din. Ay, Memory ano? card. Magkaiba. Magkaiba yung ano. So sa Antik, ayun, Antik. Aula. Hindi yan eh. Saan yan? Saan? Dito. Ha? Doon, alin? Kasi si Aula, kayo si Aula. Hindi po, AOC. EOC. May EOC na ba? May nakapirma na ba? Hindi na bang bubak sa dito? Ayun, patingin mo ha. Ito, raffle draw po to 5 PM onwards. Hindi. Kailangan po. Oo nga, doon nga. Ito. Gagawin ulit namin yun. Asan ba si Aula? Hindi. Sige, papirma na lang ako. Tapos, gawin ko na to. Yan ba ipaparapol yun na mismo? So, ito. TV. Monitor. Ikaw nga na ano sir, CPU sa'yo, di ba? Anong CPR? Ang mouse lang sa'yo. Di ba naman yan, matiway-walay pa kayo, ninyo pa rin sama. Nasimpol nyo na. Parang isa nanalo, boss. Isa nanalo keyboard. Registered na kayo ha. Oh. Okay na. O sir, next. Saan pa gano'n dito? Saan? Kaya announce na dito? Ngayon na? Mamaya? Mamaya 5 pa? Sige. Anong wala? Last. O, tingnan nga. Ito. Si Sir. Hi, Sir. Sir! Ikaw to? Ikaw yung last! Ikaw lang. Ikaw yung last! Hep! First, ladies and gentlemen, of course, Wala, dirito na natin doon, dali. Takbo natin. We're going to give out Takbo, some takbo, awesome takbo. prizes for all of you, so please make sure that you guys complete your passports and you have Tapos na kami. Mamaya babalik kami dyan, manalo kami niyan. para makatulong namin. Tapos na kami, Inday! I-reward namin ang mga nagsistay. Doon tayo sa mga sana all Yay! Tapos na kami. Bas! Mananalo kami!
Guys,